अभ्यास कार्य 2.4 क्लास 7 रो 1 नंबर क आमे गुणन कार्य केमती करबा देखो दशमिक रो गुणन आमे केमती करबा देखो छुआ माने तुमर 1 नंबर क रे प्रश्न अछि 0.2 गुणन 6 आमे एटा को प्रथम गुणन कर देबा 0.2 गुणन 6 आमे गुणन करिया प्रथम आमे जेमती जानि से बडा गुणन करिवा 6 जणे 12 12 रो 2 6 शून्य 0 एटी तुमर 1 अछि 0 आमे जदि 1 को मिसेइबा 1 बुझिला छुआ माने तो एटी आमे दशमिक कोठी बसैबा देखो 0.2 दशमिक पर तुमर गोटिए संख्या अछि आमे गुणफल रे डाहारो बाम को गोटिए संख्या पूर्व रे आमे कोन दशमिक बिंदु बसैबा बुझिला छुआ माने ताल कोठी हेबो एटी 1 ता पूर्व रे दशमिक बिंदु बसैबा ताल कते हला ना 1.2 आमे एटी लिखि परिबा एबे 1.2 बुझिला छुआ माने दशमिक परे जेतकी भी संख्या थिबो गुणफल रे डाहारो बाम को सेतोटी संख्या पूर्वरु दशमिक बिंदु बसै हैला तापर देखो तुमर प्रश्न अछि ख नंबर रे 4.3 गुणन 8 आमे एटा को प्रथमे गुणन कर देबा 8 3 24 रु 4 8 चौक 32 एटी तुम 2 अछि 34 3 4 4 4.3 गुणन 8 रो गुणफल होछि 3 4 4 तो एटी हमें दशमिक उठे देबा छुआ माने देखो देखो एटी 4.3 रे दशमिक पर गोटिए संख्या अछि गुणफल कोन करिबा हमें डाहारु बाम को गोटिए संख्या पूर्व रे हमें दशमिक बसै देबा कोठी हेबो 3 4.4 हैला 3 4.4 तापरे तुमर ग नंबर प्रश्न देखो छुआ माने 2.71 गुणन 5 2.71 गुणन 5 हम एटा को गुणन करिबा 5 के 5 5 शतांग 35 रु 5 5 दणे 10 13 5 दणे 10 3 13 हैला 1 3 5 5 5 तो एटी हमें दशमिक कोठी बसैबा छुआ माने देखो एटी 2.71 2.71 दशमिक पर तुमर एटी दुईटी संख्या अछि गुणफल कोन करिबा डाहारो बाम को गुणी देबा दुईटा 1 2 एटी होछि ता पूर्व रे 1 3.55 1 3.55 बुझेला छुआ माने तुमर एठी दशमिक पर दुईटी संख्या थिला आमे गुणफल कोन करिबा डाहारो बाम को गुणी देबा दुईटी संख्या कोठी होछि 1 2 ता पूर्व रे आमे दशमिक बिंदु बसैबा बुझिला छुआ माने तापर देखो घ नंबर रे अछि तुमर प्रश्न 2.1 गुणन 4 2.1 गुणन 4 आमे गुणन कर देबा 4 के 4 4 0 0 4 दणे 8 तो एटी दशमिक कोठी बसैबा देखो छुआ माने देखो एटी दशमिक पर गोटिए संख्या अछि आमे डाहारो बाम गुणी देबा 1 1 एटी अछि ता पूर्व रे हैला 8.4 8.4 हैला तापर देखो ओ नंबर तुमरो अछि 211.02 211.02 गुणन 4 आमे गुणन कर देबा 4 दणे 8 4 0 0 4 के 4 4 के 4 4 दणे 8 तो एटी दशमिक कोठी बसैबा देखो छुआ माने 211.02 रे दशमिक परे दुईटी संख्या अछि 1 2 आमे गुणफल रे दुईटी गुणी देबा 1 2 ता पूर्व रे दशमिक बिंदु बसै देबा ताहले कते हला ना 8 4 4 दशमिक 08 एटी तुमरो दशमिक बिंदु तापर आ गुटे रहिला 6 नंबर देखो छुआ माने 6 नंबर तुमर प्रश्न अछि 3.4 3.4 गुणन 5.0
5.0 आम एटा गुणन करदेबा देख 0 रे 4 गुणन कले 0 0 रे 3 गुणन कले 0 5 20 20 रु 0 2 रहिला 5 3 15 16 17 आम एटा को मिसई देबा 0 0 7 1 तो ये दशमिक कोठी है छुआ मैंने देखो ये 3.4 पर गोटे संख्या अच्छी और ये 5.0 पर तुम ये गोटे संख्या अच्छी मोट केटा गला छुआ मैंने ये दुईटी हो गला आम डाहाण बाम को 1 2 पूर्व आम दशमिक बिंदु बसैबा केते हेबो ना 17.00 এই 17.00 এই দশমিক পরে এই দুইটি শূন্য বসাইলে চলিব তোমার কত হলা না 17 তাহলে অভ্যাস কার্য 2.4 গুণন কার্যরে বা দশমিক রু গুণন রে আমি কোন করিবা আমি গুণন যেমতি কু সেমতি গুণন করিবা আমি গুণন সাধারণ গুণন গুণে গুণন করিবা কিন্তু আমকু দশমিক বিন্দু দেবাকু পড়িব অভ্যাস ক্লাস 7 2 নম্বর গুণফল স্থির করো করে তোমার প্রশ্ন আছে 1.3 গুণন 10 आम एटा केमती गुणन करिबा देखो छुआ माने एठी एक पर तुमर गोटे शून्य अछि बा 10 दशमिक रो डाहाण को तुमर दशमिक बिंदु घुंचिबो देखो एठी एक दशमिक को उठे दियो 3 पर एठी तुमर दशमिक बिंदु बसैबो हैला तापर एपटे तुमर 3 पर किछि संख्या नाइ नै एपटे तुमे छाडी दियो बा एठी 0 बसै दियो बा तुमर एठी 13 1.3 गुणन 10 समान 13 तापर देखो छुआ माने ख नंबर तुम प्रश्न अछि 3.6.8 गुणन 10 एठी मध्ये तुमरो गोटिए शून्य अछि एठी 8 पर तुमरो दशमिक बिंदु बसिबो गोटिए संख्या पर हैला दशमिक रो गोटिए संख्या पर दशमिक बिंदु बसिबो ताल कते हेबो 3.6.8 दशमिक एठी 00 बा 00 न बसेले एठी तुमरो 3.6.8 उत्तर हबो हैला 3.6.8 गुणन 10 समान 3.6.8 368 तापरे ग नंबर देखो छुआ माने एठी 3.1.5 गुणन 100 तुमर एठी दुईटा शून्य अछि हैला दशमिक रु डाहाण को 10 दुईटी संख्या पर दशमिक बसैबो ताले केते हेबो ना 3 1 दशमिक बिंदु उठे दियो एठी 5 पर तुमरो किछि संख्या नाइ नै ता पई आ गोटे एठी 0 बसै दियो तापर दशमिक हैला केते हेबो ताले उत्तर 3 1 5 0 तापर घ नंबर देख दियो छुआ माने एठी 1.56 गुणन 100 एठी तुमर दुईटी शून्य अछि हैला डाहाण को तुमर दशमिक बिंदु घुंचिबो केते घुंचिबो ना 1 5 6 पर दुईटी पर तुमे दशमिक बिंदु बसैबो तापर किछि संख्या नाइ नै एपटे उत्तर तुमर कते हेबो 1 5 6 एपटे तुमरो किछि लिखिबार आवश्यकता नाइ नै त वो नंबर देखि दे छुआ माने 0.5 गुणन 1000 एटा तुमर तीनोटी शून्य अछि तीनोटी संख्या पर दशमिक बिंदु बसैबो ताले केते हेबो 0 दशमिक टाको उठे दियो 5 1 हैला एपटे तुम किछि संख्या नाइ नै ता पय दुईटी शून्य बसै दियो दशमिक हेबो एठी एपटे 00 हैला नचेत तुमर उत्तर केते हेबो ना 500 ए शून्य को उठे दियो उत्तर हैला 500 तापर देखो आ गोटे तुमर चौर प्रश्न रहिला 1.3.27 गुणन 1000 एठी मध्ये तुमर तीनोटी शून्य अछि तीनोटी पर तुमरो दशमिक बिंदु आसीबो देखो एठी 1 3 दशमिक टाको उठे दियो एठी 2 7 1 2 आ गोटे तुमर दरकार पट तुमर संख्या नाइ नै ता पय एठी 0 बसै दि तापरे दशमिक बुझिला छुआ माने ताले तुमर उत्तर कते हला ना 1.3.27 गुणन 1000 समान 1.3270 दशमिक 00 बा तुमर उत्तर होची 1.3270 तार अभ्यास कार्य 2.4 रे 2 नंबर गुणफल स्थिर कर कहिले बा 10 100 1000 सहित गुणफल करबा बेले कोन करिवो ना दशमिक बिंदु रो डाहाण को तुमर दशमिक बिंदु घंचिबो बुझिला छुआ माने दशमिक बिंदु रो डाहाण को जेतोटी शून्य थिबो सेतोटी पर तुमे
ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସେଇବ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4 ର 2 ନମ୍ବର। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4 କ୍ଲାସ 7 ର 3 ନମ୍ବର ଗୁଣଫଳ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ନମ୍ବର ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 2.5 ଗୁଣନ 0.3। ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତୁମର ଅଛି ଏଠି 2.5 ଗୁଣନ 0.3। ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣନ କରିଦେବା। 3 ପଞ୍ଚା 15 ରୁ 5 3 9 6 1 7। ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ 0 ରେ 5 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ 0, 0 ରେ 2 ଗୁଣନ କଲେ 0, ପ୍ଲସ କରିଦେବା ମିଶେଇ ଦେବା ଆମେ ଏଠି 5 7 ଏଠି 0 ହେଲା। ତାହେଲେ 2.5 ଗୁଣନ 0.3 ର ଗୁଣଫଳ ତୁମର ହଉଛି 0.75। ତ ଏଠି ଆମେ ଦଶମିକ କୋଉଠି ବସେଇବା ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଦଶମିକ ପାଠ ମାନେ ଏଠି ଦଶମିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦଶମିକ ନଦେଲେ ତୁମର ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ତୁମର ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ମୋଟ କେତେ ହେଲା ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସେଇବା। କେତେ ହେବ 1 2 ତା ପୂର୍ବରେ ଏଠି ହେଲା 0.75। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ ତୁମର କେତେ ନା 0.75। ବୁଝିଲା ଛୁଆ ମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ খ ନମ୍ବର ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 0.1 ଗୁଣନ 2.1.8। ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୁଣନ କରିବା, ତା ଲେଖିଦେବା ଏଠି ଆମେ 2.1.8 ଗୁଣନ 0.1। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା 1 8 8 1 କେ 1 1 2 2। 0 ରେ 8 ଗୁଣନ କଲେ 0, 0 ରେ ଗୁଣନ କଲେ 0, 0 ରେ 2 ଗୁଣନ କଲେ 0। ବୁଝିଲା ଛୁଆ ମାନେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା 8 1 ରେ 0 ମିଶେଇ ଦେଲେ 1, 2 ରେ 0 ମିଶେଇ ଦେଲେ 2 ଏଠି 0। ତ ଏଠି ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଠି ବସେଇବା ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ମୋଟ ତୁମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି। ଗୁଣଫଳରେ କଣ କରିବା, ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେବା 1 2। ତା ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦଶମିକ ବସେଇବା, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସେଇବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ନା 0.2.18 ହେଲା। ତାହେଲେ 0.1 ଗୁଣନ 2.1.8 ସମାନ କେତେ 0.2.18। ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ ନମ୍ବର ଆମେ କରିବା। তোমার প্রশ্ন ଅଛି 1.3 গুণন 1.3 গুণন 3.1। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବା 1 3 3 1 କେ 1 3 3 9 3 କେ 3 ହେଲା। ଏଠି ତୁମର 3 ମିଶେଇ ଦେବା 9 ରେ 1 ମିଶେଇଲେ ତୁମର 10 ରୁ 0 1 3 କେ 4 ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦଶମିକ କୋଠି ବସିବା ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ମୋଟ ତୁମର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଏଠି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଦୁଇଟା ଗୁଣି ଦେବା 1 2। ତା ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସେଇବା ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମର ହେବ 4.03। ବୁଝିଲା ଛୁଆ ମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ବୁଝିଲା ଛୁଆ ମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦଶମିକ କୋଠି ବସେଇବା ଗୁଣଫଳରେ ଦେଖିଦିଅ ତୁମର ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତୁମର ମୋଟ କରିଦିଅ, ଯେତୋଟି ହେବ ସେତୋଟି 2.4 3 ନମ୍ବର କ ଖ ଗ ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଘ ଏବଂ ଚ ତୁମେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ନିଜ ନ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଛୁଆ ମାନେ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର।